Shalkisa Sakango Chisha Made Constituents Nibishing Hobsonai Kontomoni Thakur Parade Lokipur Amsia Dongnai Shahid Deporma Haste Hapagni Fashing Tui Shep Shapmania Chubachu Mania Koktama Avai Ungmani Pradhan Montri Avas Yojana Nibishing Tui Nok Kori Rokna Nok Liwitongo Haste Hapang Fiaba Kadagma Bishilai Tongha Tabukbo Nok Kichik Michik Gagak Makago Tongi Tongo Bihik Tei Bushak Horogno Logiotui Shahid Deporma Bihikbo Yakongyak Hamtaya Haifano Batamania Bihik Obahino Koktama Apayangmani Juda Koktama Tunairuni Fashing Tei Babasha Fashing Chisha Mandai Constituency ni MLA ni Shakaoba Yashi Shurjak Mani Chisha Mandai Constituency ni MLA Shopna Depor Mani Daki Mumbai Bodol Dolsha Thang Shobi Laika Cheri Naina Bagai Shahid Depor Mani Nukhungo Thangai Cheri Naini Rogni Bishingo Khoroksa Shaka Shalkisa Saka Koktama Blai Rogo Haste Hapang Chubachuria Kami Amchini MLA Naikini Khaya Chubaya Hanai Kokshil Samung Kasai Femani Abonotoyi Chiri Naina Bagai Fai Shok Falezak Tei Shahid Debor Mano Logiotoyi Joto Kok Srai Khlayi Shaka Borok Shaka Shahid Deborma Bini Shoi Kamyangkha Birmohon Village Committee Bo Arni Borok Fiaba Chisha Mandai Constituency Nibishing Khobjanai Konthomoni Thakur Parani Lokhipur Amchio Bo Chamri Kafaika Bini Ration Card Oroni Snamjagya Transfer bo khlaito bujagya ration card Shahid Depor Mani Haini Bagai Bono Nok Bori Wimania Haste Hapa Bihik bo Yakongyak Hamya Bini Thani Yakongyak Mayang Mani certificate botongo Tamuni Bagai Bata Maya Angitong Abonotu Cheri Nemungi Bishengte Nukha Borokni account card se Snam Jagya Tei Kobuni Joto document rok Soitong Bayo Fia Kerei account Abuni Bagai Bata Maya Angitong Mani Shahid Depor Mani Bihi Haini Bagai Shahid Depor Mano account Snamani Bagai Dagi Mungri Kalang Mani Talsha Sakango Faye Shak Bai Thang Chisha Mandai Constituency ni MLA Shopna Deporba Abuni Slai Sakango Mandai RT Blogobo Document Kari Rokno Document Snami Rina Bagai Shibir Khaijak Mani Arobo Thang Slaplia Shahid Deporba Tebini Nok Nukuni Borogro Lai Thangjak Talni Thamsi Shalmariwo MLA Shopna Depor Mani Dagi Mung Mani Bodol Dol Sarok Thangai Shahid Depor Mani Bini Bihigni Bebak Document Rok Cheri Nailekha Bebak Document Rok Bo Soitong Bayo Fiaba Kerei Ekawun Haini Bagai Jesek Bansak Dati Account Snam Nani Bagai Tagi Mungriwi Kelangmani Fiaba Tabuk Shak Jorati Ekawun Snam Jagyakho Tei Shahid Depor Mani Ration Card Bo Kerikho Bini Ration Card Thinke Bini Kamio Bini A Kamini Ration Card no Transfer Khlai Tobujaklia Lokhipur Amchayo Bo Oparani Borogya Kebo Bahike Haste Hapangni Shep Shap Mani Manai Hini Shaka Aro Thang Nainai Ro Abobai Baksha Koktoma Thunai Rugni Basgango Haste Hapang Chubachuria Shep Shap Maya Tei MLA Ni Shakawo Je Kok Shilchamung Shilchamani Aborok Tuibo Srai Khlai Shaka Arwar Kerei Ration Card Kerei Khlai Nok Riwibo Mania Shaka Borok MLA ni Shakawo Je Kok Shilchamung Kashamani Aboni Mungshapono Yarang Kerei Ration Card Kerei Ekawun Kerei Arwar Kerei Bahike Nok Riwi Manai Shaka Thagai Nai Fainai Ro Sare live dekhai nono to ang jongoro 30 tarik thane mas ni tini 12 tarik thane mas ni 30 tarik go nung bai ang malai no ni kagos potong nanya paikya last nung ang malai mane boni se sekang bo nung obon se sekang bo ang ni noro pakya phai ang no sungka ni hiro no sorry hanya to muni abun batar nani bagin tam kagos to tong khata khlai kya sekang bo mandayo boro khai borong ni bagai kagos khayo apurbo no kok rohoka nung apurbo thanglia Apro mole lo kubui maya apa nung apurbo thanglia heda okay ngen nung ni hirok ba ang malaka u ashram to lawo heda nung ang malaka ashram to lawo nung sare khorni tu sini ya je nge bo ba ang malaka ashram to lawo nge bono wanje khoroksa malai bothagai rang kesari hoka o kalbato aga hakwak jak ganalo ga khoro bothagai bona ang sangka
Heda. Heda no lang singa. Bata noro bata ni bagay je mana tong ni ni handicraft ni kagos ro khada khlai kya to tong no lang sangka. Abon pore ang sani sadam pore phai na ne phai kya. Wai tham phai kya nong ra abo soha. Ngai tabu no no ang bata na ni rang ro nang nai. Rang ro na bagay nung na account nang nai. Nung na account da tong. Ni khanu na. To tong. Kore. Ade balai kiri. Ngai nung bata no no kagos na bagay no no account khai he ang sajak. Nung tabu sarkar nung sau sarkar anu kuno riya nai. Ngai ni kagos ni clear khai ging khai gra ya. Ni na bank account khanya to ang khlai me na bla. Ni kagos nu no ma khane heda. Ngai nung ba hai kai anu bata ro riya ni sara khatsa. Saun bata de chapa. No. Sarkar hoite sukono sujug subida maya. No family to kaisa handicraft ni bata mana nang mon pension bata mana heda. Apa thakang do. Kena kade pension bata mana dorkar tong na ble na. Nino abo maya ni norok sarkar no hoite subida maya ni saka. Ek heda. Nge norok ni bank boy sikuri ko kai. No na ang bahake batar nai. Sing bahake batar ni sarkar Orang bahake orang hamna kya. Ini hai sarkar anu pension riya ba ang subida maya. Akong no hai chir ko sai to to nya ble na. Ek 2 number nung je nok maya ni samane. Nung kon thomuni lokhi pura sa yo sal boso bos 20 boso ka kan thakana 25 bosor. Abin boy sa puti. Acha nung boso boyos ka khara Puti kana nang bata pa puti ba. boke asai phun simda handicraft sorry Amo hamya sung nagir tabok. Ang tagun ko sang. nung se media nung gabi saw nung ma sanai ni hiro ki sere phangsin sini da Ya, jadi punti ya. sere phangsin ya boso boyos sung khasa bini bong Boy hai puti ba puti. sorry hamya mane ko boso boyos sung kha Mana atas puro sore hemang kana. 8-10 বছর তীব্র মাথা সরকার ফাইমেন বেশি বেশি কাকা Abo to ako nung tang sayale. বেশি বেশি কাকা নং সাইজমান Hot. Sekarang bikin mau tak. বছর কাকা না Ne. Bila so saya ko, bukin ya ko. দা কো বেশি বেশি 200 বেশি কাকা না Mana pas ko sero. দা চা 5 বছর 5 বছর নিছে আমি হিরো হ্যান্ডিক্রাফট দা Onek aja. অনেক আগে আপন যে সেখান তোমার সরকার তো মানে Men to ko. সিপিএম আমলো নি নি হিজো না হ্যান্ডিক্রাফট না বাগৈ সিপিএম Apa নেটওয়ার্ক dah saya beli terang. Apa নবো বেশি বেশি খাপ কাজে মানে pas ko sibla. Arjar sih kita sini ba. নকে নং আফরতা হাইতংসা Aku sa punya roha. নবো সনো কাজা Iko besar. Kaya tak aku suruh. একুশে কাজে গো 5 বছর শ্রেণী রাস্তা থাম গিয়া Enggak sih. Bos kabri itu buat kerja. Aku kata buat. আচ্ছা নংর কি চামিরি দা ফাই না নি নক দর Kami payo. নিম পারা বড় Loka. নংর রেশন কার্ড দেখাইয়া Ayo. ইনো বাকে সরকার নদিকে শান্তং Aku nak dikar mana নিনি রেশন কার্ড অরস ইয়া হাঙ্গে নবাকে সরকারনি ক্ষমতা অদিকে শান্তং bos hata. Ini dia suka ada sekata. Dia suka sering ini bos tahu. এই কক Kamu সানা nak সকা kan? Bok beri usup pula. নং কক সানা সকা ওয়ান সুবা বিসাদি হাইনা আন্তাজিন সামা বাই লাখ Kuti be maya. হ্যাঁ নিনি নক তাকলে সুজে গেদা নক রনা হানি গেদা Ya aku punya. নু সকাম সাবলা সাং নক Nak pula nak apa kali? Arah tunggu. ইনখানাবলে ইনখানাবলে Iya. nung buta bose nukrani noko tongko nukra baba angkok salakya nung nukra baba bisu puja kha ration card ni gotup di ne wa bisu nor ko bang lakya nukra na tabu ri ni shumano Ini dia ka. Mana ini? nor ba bisu gop ting lakya nung khasiya ngi ne nung so nung haing tong nung ba ke oro 5 বছর ngi thaka ni hiro no logi talang thanai para tong nyai na oro tong nai obno kaise wan suba bi kok sarita nono sungta bu rega job card na pointo se রিমিয়া নিনি রেশন কার্ড করে নং আপনো বামসে নং যে সরকারনি সুযোগ সুবিধা মেন সাওয়া নং জব কার্ড খাইনি হনপানো সে নং রেশন কার্ড চিকরি গরা কো নং কাজগলে ফাইকা হাবে নং রেশন কার্ড চিকরি খনি নি নং অর খাজ খায়াকো নিহিরংনি লগি দে নং তরংনা আর নকরানি পারা দতংনাই না নিহিরংনি পারা দতলাংনাই আমন নং ওয়ান সই কক সাগরা দে হাই সরকারনি হইতে মাইয়া হানিতা সাদে তেমকা nini nogo tabu nukra songno nini mungi khemiya ko rena phache Baik manusia. ni ration card chikri khenge nung bahke sara kade Ada. sarkar no hoide subida mai hanai
Maya to saka nung bahke saraka ni ration card chekeri gerako. anak sawa nang ekor kiri dia. Raftar butang jang no. Nona ang omo bo cycle langjak ni bank account fat khaji tini besek 15 din ka kha. Nung ma mal mene. Nge 15 din no nung ta bo se bank account khalai khong kai. Ani da igo sarkar ni do onnai ni do onnai. Na ane onek ta. Nge nung bahke sarkar hoite suje mai ani saraka na. Algo gongo lokiponi ni leader ni samung hum tamu saya MLA sopna ni samung tamu hum saya ni nung bahke saraka MLA sopna o jaga ni nor phaina phaitanga nono bo adina cycle hanga tam kagos tong ni phurunga de nai ya koi nono o kagos khaji nung jungno sairo hoja Account ni khadi chau. jungno sairo jak abono jungno samu bo jinja sakang phaikia bo jungno saka abo bor Kamu sawa. তিনি বিনর খবরের প্রতিবাদী হানি নাই চ্যানেল সং বননি যে সাংবাদিক ফাইকা বিনব ফাই বন সম্পাইকা বিনি অবস্থা বিনি এমনি তো হামিয়া সাইমানো লক্ষীপুর পঞ্চায়েতনি আর 5 নম্বর ওয়ার্ড কন্ঠমনি ঠাকুরপাড়া বিনব নক্ত হামিয়া সমস্যু বিনর মাস দেরেক সেকাং এমএলএ সুমু সাইমিয়া বিনো ফাইথামনে বাইদে এমএলএ ফাইথাङै বনো सोंका नितो नक हुखाइ राय नों बा नि हिरो बा हामिया नुगुं हकबा बातारक नि बागे कागज पत्र खाता खलाइका नै सोंका gai एमएलए बनो बिन कागज पत्र नाय कलाङै एमएलए सुनो फन खाइसाका फना बनो केहनार थाङै खोज खबर नाय लेगेदि बिन कागज पत्र चेक खायै तुदि ने सगांगो हेन्डिक्राफ्ट रंनि न मान्दाय आरडि ब्लक नि आन्दार आरो सिबिरंखा बर्नब साहका नरक थांदि निनाय सागा का बरक आदिना थांलाया जाय होक बनदि हेन्डिक्राफ्ट सार्टिफिकेट दङ करिंया आं फाइया आं बिनर 30 तारिख लास्ट थानाय मासनि 30 तारिख लास्ट नि दिनो जों फाइलायके र फाइनाय नायफेका बिनि जतन डकुमेन्ट क्लियर दङ बिहिरना आधार कार्ड निनि रेंगो दङ जतन ओंके ब बिहिरंनि जे बातानि खानि थांगाय एकाउन्ट नांगो ओंके एकाउन्ट गरै गोबना साइकेल थांगा जे एकाउन्ट खलायदि खलायपाय आनु खबर दि निहिरंनि हेन्डिक्राफ्टनि रिरवानो बाता अबुन बागे व्यवस्था खलायलायना नै नै साइकेल आंगा ओंके बताबो साकातामो मनो सरकार सुनो सबात सुबिदा रिया नम्बर 1 बिनि अरो जे ब पारा मकाम अबा हिं लेंगो अफिसर फाइसिं मकाम बिरमोहन बिसि बरस आमेरिका फाइका थाने 2021 थाने 5 बছর काखा ओंखाय ताबो बरो लखीपुर बतम फायो बने ताबो नगरनानि हिंका सरकारनि सुबिदा हिसाबै परिबार हामे नगरना हांका किन्तु बिनि रेशन कार्ड करि अरो प्रेजेन्ट ओंखाय अरो ताबो आमेरिका दं फायो कम से कम बिनि रेशन कार्ड दंना नांगने हेदा ओंखाय रेशन कार्ड खायानि तो सरकारनि दुसिया नों जे अरो रेशन कार्ड खायाखै नों आइनो ट्रान्सफार फाइ नांनाय ट्रान्सफार सार्टिफिकेट नांनाय आरो तुमना नांनाय ओंखाय आमो तो कोनो सरकार फाइ न खाइरे फाइदि खाइदि हिनि निन बाद हि गुलला गुला साबसे नांगिया नि साबसे साब नांगिया जे सावरे ओ सांबादिक सापबनो आरो नांगिया ओंखाय ताबो नरक जे सांबादिक जे खबरेर प्रतिबादी सं नरनि जे निउज चेनेल नर चालुगै दङ नरनि सांबादिक रंनो अमा हाइके दा फोरोंगै बरनो फोरोंगै अमतिके सादि कोन पार्टीनि बिरुद्धे सादि हिनि फोरों रहरबाय आंका आबसे नरनो सुनाम सङ नरनि निउज चेनेल जरा रंनो खबर कलाय खाइने रंनो केसा फोरोंदे बिनि व्यक्तिगत रेशन कार्ड करै ब अरस आमेरि फैकिया 5 বছর काखा बर ताबस आमेरिका दङ बिनर रेशन कार्ड चिकरै ओंगा ब अजागा उपयुक्त चिकरै ब रेशन कार्ड मानानै आरो नांगिया फौ आरो करै अर बिदु साहेब जंग जदि खानाय दखा साइमन आरो ट्रान्सफार सार्टिफिकेट आरो तुबिया काय कुनु बरनो कुनु जगाव रेशन कार्ड खलारि देमान बा बनो रेशन बुंगति से देमान इलिगेल कक अब एकदम माने अवैध कक अबसाया अमति रखन सामादिर न फोरोंगि खाइदो दं आम काइसन क्लास खाइदो न सामादिर न बिरमोहन बिसि निसिना नि पारा मकामेरा बिरमोहन बिसि हेरेबा नि रेशन कार्ड खाइकर न ट्रान्सफर तो खा अत्यंत प्रिय एंकाय
nuga nable bachung nable Nayar sawo. acha nihi rong ni batar bagai ang phake nable sapa ke nable account tong to tong kere kere ge tabu borno samung haime khaitong dagi kalang jagao khaya he samung sapung tango horo phake swan wan sungo se kere borno te bomti ke society chene no na Abo tamo ko je borok je sai sambai je ko kono account ko sawo. এখন কার বট কোন নাই ya. খরচা নে অ্যাকাউন্টে খরচা খুলো বিমান নতা Tamun sada. Tamun sada hinu. Borok ko na nai. Chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abo simia o St Joseph Hospital o talburung na Chennai ni specialist doctor ok phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno kariba o hospital o latest technology bai dal bidal bemarogni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai faidi kaham hayong bemni sakdok sebmana ni musungkhake eba tebasina musungkhake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital login sulai oro kisha rangbai no Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Tai bo kaham kai saiman nani bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai